खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से मोहब्बत करने वाले लोगों के इज्तिमा में, उनके शहर में, उनकी बस्ती में मौजूद हूँ। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन का ये खैमा बस्ती, ये टेंट सिटी मौजूद है। यहाँ पर देखते हैं कि लोगों की खिदमत हो रही है। वो लोग जो आजमाइश में हैं, जिनके घर बार, जिनके ख्वाब, जिनके सपने, जिनकी तमाम तर मेहनत पानियों की बेरहम मौजों ने उड़ा दी और बहा दी, और उनकी खिदमत कर रहे हैं ये खुदा के बंदे। इनसे मिलते हैं, आइए हमारे साथ देखते हैं कि ये खिदमत यहाँ पे कैसे जारी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? थैंक यू। सलाम वालेकुम। अजीज भाई तो मेरे साथ ही सफर में आए हैं, आ जाएं जी। उमैर भाई हैं, इस कैंप को लीड कर रहे हैं। ये खैमा बस्ती है और यहाँ पे सैलाब ज़दगान की खिदमत का सिलसिला जारी है। उमैर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, 24 घंटे इधर ही मौजूद है जी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही सारे खिदमत में मसरूफ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कितने खानदान, कितने लोग यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं इस वक्त? सर इस वक्त तकरीबन 83 लोग जो है ना हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं इस खैमा बस्ती जी, के खैमा बस्ती के अंदर। ये इन लोगों के सिर्फ घर टूटे हैं, उम्मीद नहीं टूटी। और इंशाल्लाह जी हम आपके साथ हैं, जब तक आप लोग घरों में नहीं जाते हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मुझे बताएं आपके बाकी घर वाले आपको नहीं पता किधर है? वो आपके साथ रहते थे? नहीं, मुझसे दूर रहते थे। मेरे नजदीक हमारे रिश्तेदार है, तो पूछ ले। ये मेरे पास कल की हुई है या बता रही है। तो अच्छा, कल आप इधर आई हैं? नहीं, तीसरा दिन है मैं यहाँ आई हुई हूँ। पहले अच्छा। तो मैं किस दिन की भाग रही हूँ, यहाँ वहाँ दौड़ रही हूँ। तो आपकी वालिदा का नाम क्या है? आमना बीबी और उनके साथ कोई और भी है? जी। कौन है उनके साथ? मेरी भाभी है, मेरी बहनें हैं। तो उनके साथ राबिता नहीं हो पा रहा? नहीं। इस वीडियो के तवस्सुस से ये हमारी एक बहन है, आप अपना नाम बताएं। शमशाद बीबी। शमशाद बीबी की वालिदा हैं आमना बीबी, और उनके साथ इनकी भाभियाँ भी हैं, इनके दीगर घर वाले भी हैं। और जब से सैलाब आया हुआ है तब से वो इनसे बिछड़े हुए हैं, नहीं पता चल रहा, किसी कैंप के अंदर हैं, कहीं पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको खैर व आफ़ियत से रखे। हम अच्छा गुमान रखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर किसी कैंप के अंदर वो मौजूद हैं, ये पता कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। आमना बीबी है और उनके साथ दीगर किसी एक दो का नाम। भाई छोटा है ना, वो आया हुआ है, बाहर था, वो आया हुआ है, बेटा अच्छा। हुआ है। तो नहीं, उनके साथ जो कोई और है, किसी का नाम बता दें। कोई भी नहीं है उसके साथ। मेरी एक भाभी बैठी थी, वो मेरी बहन के घर बैठी है। अच्छा, बस मेरे इनकी पास वालिदा बाकी हैं? का कुछ भी नहीं पता कहाँ है, किसी कहाँ नहीं। रिश्तेदारों के घर। आमिना बीबी इनकी वालिदा का नाम है, उनका नहीं पता चल रहा वो कहाँ पर मौजूद हैं। और बस्ती बता दें कौन सी थी आपकी वालिदा जहाँ पे रहती थी? मलका बस्ती। मलका बस्ती से आमना बीबी इनकी वालिदा हैं, और सैलाब के दिनों में वो इनसे बिछड़ गई हैं। अभी तक ताहाल उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अगर किसी कैंप के अंदर मौजूद हैं तो आप ज़रूर तलाश कीजिएगा। जितनी भी तंजीमात के, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैंप लगे हुए हैं, मलका बस्ती से आमना बीबी एक बूढ़ी खातून है, हमारी इस बहन की वालिदा हैं, वो इनसे नहीं मिल पा रही। तो आप राबिता करवाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी इस बहन की वालिदा का और उनके दीगर घर वालों का पता चल सके। मेरा शौहर भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे मेरी बहन। आपके लिए जो हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह अभी फौरी करते हैं। उमैर भाई प्लीज़ आप इसको देखिएगा। आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिसकी बज़ाहिर आंखें बंद हो चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर एक ज़िंदा जीता जागता मेरे और आप जैसा दिल है जो भी ज़िंदगी जीना चाहता है। ये एक फालिज के मरीज़ हैं और इनके घर वालों ने संदूक के अंदर डालकर इनको बचाया है, एक बक्से के अंदर डाला और पानियों में इनको बचाते हुए यहाँ तक इस कैंप तक पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम। क्या हाल ने? चंगा हाल तक है नहीं। नाम क्या है? नाम दसाओ ना। हमीद। क्या कर दे वे पहला तुसा इत्थे आवन तो पहला क्या कर दे वे? क्या कहते हैं? छल ये असाई था आ गया छल दे लुड़ दे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि छल आई है, मतलब सैलाब आया है और यहाँ पे आए हैं। तो किवें आए वे, किस शायद आए वे? कहते आए बक्से दे पा दे लांच दे किसी दे बक्से दे अच्छा। पा दे ना
वाले को लाच से चाहे। ठीक है, इनको पहले इन्होंने बक्से में डाला है संदूक में, और उसके बाद कोई इनको वहाँ से लांच मिली। वो कह रहे हैं कि लांच से आए हैं। लांच मतलब बोर्ड पे, किश्ती पे, तो वो किश्ती इनको मिल गई है, तो वहाँ से यहाँ तक आए हैं। अम्मा क्या ना है तुसां दा? मेरा नाम कनीज बीबी। कनीज बीबी, कित्थां दे वे तुसां? असां मौजा बहादुरपुर ते खूह साडा नाले वाल दा। नाल जा रहा है। नाले वाला, ठीक है। ते एक बाबा जी है जड़े हमीद ने, ये शुरू तो माजूर थे? शुरू तो माजूर है। ठीक है। आइयां ते मैं ही खिदमत चाहिए दिसता भी क्या नहीं, है। ठीक है। ते एक देवर हाँ देवर है। ठीक है। होर कितने जी ने तुहाडे घर दे विच? मेरे घर दे जी मेरे त्राए पुत्र परने होए न, चौथा मेरा ओ खड़े ओ मेरे रले है ते त्राए मेरे पुत्र आंजन बच्चड़ बालन तेल मालस दी मजदूरी करन। घर तुहाडा आदा हा उत्थे बहादुरपुर दे विच? बहादुरपुर दे विच खूह है पीर लिया दे नाल, नाले वाला, नाले वाला। नाले वाला। उंदे इन्हां दे एक मकान हा कच्चा, आदा जाती जाती एक मकान हा कच्चा। ओ जेड़ा इन्हें कोठा ढाई लिए। सारा कुछ ढह गया है। हां ते ते कुदर दिसता ही क्या नहीं? ना दिसदे, दिसता है? हां दिसदे। ओह अच्छा। दिसदे ते ए हुन सदा बीमार थी के बाहर कहीं जा कर मैं सकदा अपने खुद ही हाथ तो रहंदे। ई कोई पहली दफा 60 साल दा है, ए पहली दफा जलालपुर आया बेटे। अच्छा जितू इनको था बेंदे चाह रहा है मेरा ए पुत्र चाह है आसे। अच्छा ठीक है। हुन जरा तो हुन ही को पिन बेसो तो खासू भी कुछ नहीं बची। मेरी धी दा डा जा जका लुढ़ गई, कुछ नहीं बची। बालन मेरे जरन दा तेल मालिश ते मजदूर हैं, उन्हें दे निके निके बाल हैं। ओ अपने बालन दी ते फैमिली च औरतन दी फैमिली च ओ पूरे ये साड़ी कोई शकन बची। हुन अल्लाह सही साकू यो जी बचा दीते असा ही को पिन बेसो ते खासू। अच्छा सर ये जिदा इंदा ये मेरा एक दफ़ा दिल चिर गया है इस माँ की बात सुन के। वो ये कह रही है कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, हमारा सब कुछ, हमारे कच्चे पक्के मकान ढह गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हुन कोई शाका नहीं सब पिछा हाट बनो साडा पानी सोक बनिया सचोल बाल ते भा बाल ते कुछ पका ते खाओ। और यहाँ झोपड़े बाल मिलाई बैठी आले बैठी। और वो ये कह रही हैं कि एक दी तलाक पारे और मेरे छोटे छोटे मेरे बच्चे दे बच्चे एक बीमार थी ते इथा करा मच्छरे खा दे एक कुछ आवे तो रात दा एक बल में मैं रोज रात भी मैं इनके सामने जरा तो चाह दे गई बाल क्या है। ये मैंने पहले आपसे कहा था कि यहाँ पे एक एक शख्स के पास कई कई कहानियाँ हैं, और एक एक कहानी जो है वो दिल चीर देने वाली है। ये माँ कह रही है कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इस शख्स से हम अब भीख मंगवाएंगे तो खाएंगे और हमारे पास कोई आसरा नहीं। हालात यहाँ तक पहुँचे कि वो कह रही हैं कि अब ये जीता जागता इंसान जिसने 60 साल अपनी ज़िंदगी के कभी कोई करीबी जगह नहीं देखी, और सैलाब की वजह से यहाँ पे जलालपुर पहली दफ़ा आए हैं, बहादुरपुर के एक छोटे से इलाके और बस्ती से, लेकिन अब वो कह रही कि हमारे पास और चारा कोई नहीं। इंशाल्लाह जी मेरी माँ, हम आपको मांगने नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और हमीद भी नहीं मांगेगा। इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं, और दिलो जान से हम हर तरह से हर वक्त आपके साथ हैं। ये आपके बेटे, आपके भाई सारे आपके साथ हैं। आपका इलाज भी होगा, आपको शेल्टर भी मिलेगा, और आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी इंशाल्लाह वो हमेशा के लिए मिलती रहेंगी। ये नहीं कि अब, और मैं यहाँ पे मौजूद साथियों से कहूँगा, जितनी भी तंजीमों के साथी हैं, MTJ फाउंडेशन के साथी हैं, तो इनको मुस्तकिल बेनिफिशरीज़ के लिस्ट में इनको डालें। अज़ीज़ भाई आप ज़रा साथ यहाँ पे आ जाएं। आप अंदाज़ा करें उस बेबसी का, उस कस्म पुरसी का कि जिस माजूर को सारी ज़िंदगी अपने सीने से लगा के रखा, उसकी खिदमत की, और सैलाब में भी उसको तन्हा नहीं छोड़ा, उसको संदूकों के अंदर डाल कर उसके बेटों ने बचाया और खींचते हुए लेके आया। अब वो कह रहे हैं कि हम इससे भीख मंगवाएंगे तो हमारा गुजारा होगा, हमारे पास और कुछ ऐसे गाबे चाओ मैं माले छोटे को घेन नहीं पुत्रे को नोरी को धीरे को जरे मेरे ए मेरा जी बच्चे मेरे पुत्र है कि मैं इधर ले लौट मैं कहना बेसा
اخیر میں رات دی آئی سویرے میں ترائے کشتی والے کو آ کے میرے کشتی بھیجو میری کشتی بھیجو میرا نگر جوان مان پتر کھڑے تھے پانی دے اندر ایک بزرگ کو بچہ ہی کھڑے او اخیر جرا تا ترائے لاں جاگے بل ایدی دعا نال میرا ترائے لاں جاگے میرا پتر پہلے ہی کو تھپا مار تے جائے سارے بچ گئے شکر دے الحمد بھی کوئی شے نہیں بچی بچے بچا کے دے تساں بچ گئے وے نا اسی تواڈے نال ہیں بھی کوئی شے اے تواڈے پتر نے سارے تواڈے پتر نے تے انشاءاللہ اسی تواڈے نال ہیں تسی بالکل جڑا نا او حوصلہ نہ چھڈو عزیز بھائی آپ ان لوگوں کو لکھیں کدھر ہے ساتھی یہاں کہ ان کو جو بھی سہولتیں ہیں ان کو دیں اور خاص طور پہ اس معذور کے لیے کچھ مزید سہولت ہو سکتی تو آپ ان کے لیے کروائیں حمید میاں کو کھاون پیون ڈیندا ہے کہ نہیں کھانا کیوں آدھے کیلا سیب کھانی نہ کیوں چونٹی گننی بلا چونٹی ملے سے بس اپنی مرضی والا ہے اللہ والا ہے بزرگ سان میں پرنی آتے میرے کو بڑا ہے میرے کو بڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں آدھے میرے کو پیسے دیتی ہاں پیسے دیتے ہیں جی دیں جی کتنے پیسے گننے 1000 ہاں جی 1000 نہ ہوئے تا ول کوئی ریت تھی سنگ دی نہیں آئے گن کتنے نے آئے گنے نا ایک نہیں یہ 1000 دا نوٹ ہے ہندے صدقے اللہ سے میرے کو بچے دیتے نہیں ہندے صدقے میرے کو اللہ سے مان تیرا بیڑا پار ہے اللہ تعالیٰ سب کا بیڑا پار کرے یہ اللہ والے لوگ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ پیسے کہاں پہ خرچ ہوں گے اس نے کہاں پہ لے کے جانے ہیں معذور ہے اس کو نوٹ کا بھی نہیں پتا 1000 اس نے مانگا ہے اپنی طرف سے لیکن یہ 1000 نہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے جذبوں کی ضرورت ہے ایسے سچے دلوں کی ضرورت ہے جو ان 1000 نوٹوں سے لاکھوں نوٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں آپ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو سینے سے لگائیں ایک شخص ہر ایک دل یہاں پہ دکھی ہے تو ہر ایک تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے اور ان کہانیوں کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیلاب آیا اور گزر گیا اور اب بس سب امن شانتی ہے تو ایسا نہیں ہے ہم اس خیمہ بستی سے نکلنے لگے تھے لیکن کچھ خواتین نے ہمیں روکا اور کہا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں اب ان کی کہانی آپ سنیے اور ان تکالیف کو بھی محسوس کیجئے ان چیلنجز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پیش آ رہے ہیں یہاں صرف کھانے پینے کا مسائل نہیں ہے یہاں پہ معاملات زندگی کے تمام تر مسائل جو موجود ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ان خیموں میں روڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیش آ رہے ہیں جی السلام علیکم جی کیا نام ہے تھوڑا آسما تے تھوڑا کیا تھی آئے یا اتھاں آئے سے ان کیمپ وچ ساکوں سائے سہولت ملی رات روٹی ملی ساری سائے عزت سائے قدر تھئی اچھا اساں ایک سار کو آکھے سے تو ساڈا نام لکھی گئے تو جڑی ساکوں چاہ گئے نہیں تھکے اساں جیوی ہسپتال آکھے سے نہیں چاہ گئے ساڈے رپورٹاں کروائے نہیں ساڈے الٹرا ساؤنڈ کروائے نہیں اتھاں کرو میں کو بیماری ہے جن علاج میں نہیں کر سکتی میں غریب ہاں میرے دو پوتر اگے چلے گئے انہیں آکھے اساں تہاڈا علاج پورا کرے سوں یہ نہیں دیتے نے دوائیاں تے 12000 دا ٹیکا ہے او بھی آکھے نے اساں لوے سوں ساری امداد کرے سے مدد کرے سے آکھے نے کیتی بھی ہے نہیں یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ میں اس کیمپ میں موجود ہوں اور ان کو گائنی کے کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ان کے پہلے بچے بھی فوت ہوئے اور یہاں کیمپ میں ان کے ساتھ ایشو ہوا ہے تو یہاں کیمپ میں موجود جو فیسیلیٹیٹر ہیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو لیا ہے اور ہاسپٹل چلے گئے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ اس کلینک پر لے کے گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا جتنے تساں جی ہاں بدھائے ہی ہیں ہاں ٹھیک ہے ساری سائے خدمت کیتی نے آسمان بی بی دی پرچی یہ دکھاؤ چا بلے شک ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ اس کلینک پہ لے کے گئے ہیں جہاں پہ یہ مطمئن تھی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ 12000 کا ایک ٹیکہ لگتا ہے اور وہ بھی یہ لوگ لگوا رہے ہیں اور باقی علاج بھی اسی جگہ سے ہو رہا ہے باقی یہ ہمارے ساتھ مزید کچھ بہنیں یہ ہم نکل رہے تھے
ہم نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ہم سے بات کریں, تو انہوں نے کہا ہم کو روکا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتی ہیں. جی بستی نوراجا بوٹا اتوں دے سے اساں اتنی سیلاب آئے بہوں گھر ڈھائے گئے مال لوڑ گئے مڑیاں لوڑ گئے کوک کا نہیں بچا اتنا توالے کو آگے سے ساری قدر تھی نہیں پی عزت تھی نہیں پی خیمے بلا دیتے ہوئے تو ساں روٹی بھی پرایا ٹائم نہیں دی پی ہے بیمار تھی گئے سے کمل لالا نہ مہینہ بھائی اور چاہ گئے انہیں جنوں اتھو دوائی کھین دیتی ہے تو خون ٹیسٹ کروائے خون دی کمی ہے ڈھیس کر بچے دی امدانے 7 دن راندے پہ ہیں کہ جانے دینا جلے بچہ جاسی پکے خون دی پوتا لگ سی بچہ کمزور ہے بہوں دا علاج تھی سی. ٹھیک ہے, تو تمہیں کون گھنتے گیا؟ اے بھائی کھڑے اے بھائی گھنتے گیا ان کا نام کا پتہ نہیں سی. اچھا, یہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے کارکن ہیں تو وہ یہ ان کو تکلیف نال ہم کل دوائیں بھی گھن دیتے ہیں ٹھیک بھی ہے وہ بھی لوگوں دے پیسے. یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کو بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے اور بہت بیٹا ہے اور وہ کم دن رہتے ہیں, تو یہ کیمپ کے اندر جتنی گائنی ایشوز فیس کر رہی ہیں خواتین یا جن کو بچہ ہونے والا ہے, جن کی ڈیلیوری ہے, ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ جتنی ممکن ہے سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں. ان کو فوری طور پر ہاسپٹلائز اگر کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ان کو یہ سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں. اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ صرف کھانا پینا نہیں ہے, یہاں پہ لوگ بیمار ہیں, یہاں پہ عورتوں کو اپنے مسائل ہیں, شادی شدہ عورتوں کے اپنے مسائل ہیں, گائنی سے متعلق ان کے ایشوز ہیں, جن خواتین کو ڈیلیوری ہونے والی ہے ظاہر ہے وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی, ان کے اپنے ایشوز ہیں اور یہاں پہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے, ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. ڈیلیوری کے اندر ظاہر ہے یہاں پہ خیموں کے اندر نہیں ہو سکتی, تو اس کے لیے میڈیکل فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. جہاں تک ممکن ہے یہاں پہ لوگ کام کریں, کیونکہ جو انسان یہاں پہ آتا ہے نا اور ان لوگوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے, اگر تو اس کے سینے کے اندر دل کی جگہ پتھر نہیں تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا کچھ یہاں پہ دیکھے جاؤں. اچھا, یہاں پہ اس خاتون کو 4 O نیگیٹو بلڈ بیگز لگنے ہیں تو اس کا ارینج بھی ہو چکا ہے. مطلب یہاں پہ صرف کھانا پینا نہیں ہے یا صرف یہ خیمے لگا دینا نہیں ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے خاندانوں کو اور ان کے چیلنجز کو فیس کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہر ممکن حد تک ان کی مدد کی جا رہی ہے. والنٹیئرز کی یہاں پہ ضرورت ہے, میڈیکل فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. میں ان ڈاکٹرز کو کہوں گا جو اس وقت اپنی جابز پر ہیں, پرائیویٹ کلینکس پر جابز کر رہے ہیں, تو وہ کچھ دن نکالیں, اس علاقے میں آئیں. شاید یہ بہترین موقع ہے, شاید اسی دن کے لیے, اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا تھا کہ آپ مسیحا بنیں اور لوگوں کے دکھ درد دور کریں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے دولت سے, جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ وسائل مہیا کریں. جو لوگ خود آ کے کام کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی خدمت کریں. ہر طرح سے یہاں پہ ہر چیز کی ضرورت ہے, کام کرنے والے ہاتھوں کی ضرورت ہے, خواتین کی یہاں پہ والنٹیئر, لڑکیوں کی ضرورت ہے, لڑکوں کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اور سورسز اور ریسورسز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ, انٹل کہ یہ لوگ ریہیبلیٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ سے آباد نہیں ہو جاتے. ایک اور ہمارے ساتھ بہن موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا نام ہے تھوڑا؟ شازیہ. تے تھوڑے نال کیا تھی ہے تساں کتھے دے وے؟ اچھا, بہادر پور. اے بھی بیمار ہن؟ نہیں, ان کا تریجا آپریشن ہے. اچھا اچھا, تے ہن ہر چیز تے لڑ گئی ہے, مال گیا, ہر چیز گئی, پر ہن تا اساں خالی ہاتھ آئے سے. انہاں دا آپریشن نیرے آ گئے. اچھا, جے انہاں دا بڑا مسئلہ ہے, انہاں دا بھی بڑا آپریشن ہے, بڑا آپریشن تیسرا ہے. اچھا, خون بھی لگتا رہندا ہے, انہاں کو بہت ضرورت ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہ جو یتیم ہے, نہ پیو ہے نہ ماں ہے. یہ بہن جو ہے یہ یتیم ہے, ان کے ماں باپ نہیں ہے, دادی دادا نہیں ہے, تو یہ غریب ان ہے. کا آپریشن ہونا ہے, سیزیرین ہونا ہے, سی سیکشن ہونا ہے, وہ بتا رہی ہیں, سیریس, اور کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, بلڈ کی بھی کمی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, خون کی ضرورت ہے, خون دینے والوں کی ضرورت ہے, پیرامیڈک سٹاف کی ضرورت ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دن رات ان کے پاس رہیں, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کروائیں, ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں اور فیلڈ ہاسپٹل میں لے کے جائیں اور پھر ان کا خیال بھی رکھیں. تو اس کے لیے میل اور فیمیل پیرامیڈک سٹاف, نرسنگ سٹاف اور والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے, اور ان ریسورسز کی بھی ضرورت ہے. جیسے
ادویات ہیں, کھانا پینا ہے اور دیگر ہیلتھ فیسیلیٹیشن کے لیے جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان سب کی یہاں پہ ضرورت ہے. یہاں پر ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کہ ان کو تکلیف نہ ہو, لیکن گھر جیسا ماحول بہرحال نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی مستقل طور پر ضرورت ہے. تو یہ 3 ہماری بہنیں تھیں, انہوں نے ہمیں جاتے ہوئے روکا اور کہا کہ ہماری بات سن لیں. یہ اصل میں بتانا چاہ رہی تھی, ان کی شکایت نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ ہمیں بہت عزت سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا علاج جو آدھا ہی کیتے ہیں آدھا بھی ابھی کریں. کان کھول تے میری گل سن لو, جے کوئی بھی ہلایا وہ کو کئی شے کوئی نہیں ٹکرنی, کوئی شے نہیں ڈرنی, جی کو میں بلاواں وہ ٹرتے ہی تھے آوے, وہ کو کئی شے ڈھی سی. ٹھیک ہے, گل سن لئی, سمجھ تھی کہ نہیں؟ کیڑا قرآن پڑھے ہوا ہے تھوڑے چوں؟ ہاتھ کھڑا کرنا, صرف ہاتھ کھڑا کرو. قرآن مجید پڑھتے بیٹھن پڑھتے جڑے بال کو کلمہ ہوندا ہے وہ کیڑا ہے؟ ہاں ہاں جی, دسو. ادھر منہ کرے نا, ادھر کردا کی ہے, پڑھدا کیا نہیں؟ پہلے پردہ مون استاد بس کر گیا ہے. استاد بس کر گیا. لو جی, استاد دی بس تھی گئی ہے, ناصر والا پڑھتا رہ گیا. ہاں استاد بس کر گیا ہے. والا پڑھ سے کیڑی کلاس ہیں, کیڑی جماعت؟ سنی. ہاں سنی. سنی کیڑی جماعت؟ او جماعت نہیں ادا. ہاں سکول چ پڑھتا ہے میں. اچھا, تے کلمہ سنا. پہلا کلمہ طیب. ہاں. طیب مانے پاک. لا الہ ہاں الا اللہ ہاں. محمد رسول اللہ. ساڈے ملک تے کیا نام ہے؟ پاکستان. پاکستان. واہ جی واہ. تے اے اپنے صوبے دا کیا نام ہے؟ صوبے دا کیا نہیں پتا؟ شہر دا کی نام ہے؟ سارے شہر دا. ہاں تواڈے شہر دا کی نام ہے؟ ضلع ملتان جلال پور بریل والا بہادر پور. بہت جی, تاڑیاں دے واسطے مارو جی, کیا بات ہے. جوس گن سے یا اے شاپر گن سے ہیں؟ جوس یا شاپر؟ جوس گن سو ولا سوچ لا. جوس یا شاپر؟ شاپر. شاپر یا جوس؟ شاپر. جوس ٹھڈا جوس ہے, بہت میٹھا. شاپر. شاپر. لو جی, کیا نام ہے؟ اشفاق. اشفاق. پڑھتا ہے میں کوئی نہ؟ پردہ. پڑھتا ہے کیڑی جماعت وچ؟ دوسری. دوسری چ. واہ بھائی واہ. تے کیا سنائی سے سکوں؟ جرا کچھ پوچھ لائی سو. واہ واہ جی واہ, بندہ ترکڑا ہے جی. اچھا, پہلا کلمہ ہوندا ہے, سنا. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تا ترانہ ہوندا ہے, قومی ترانہ نہیں ہوندا. تے پاک سرزمین شاد باد کیا نہیں ہوندا؟ چیتا کا ہی نہیں. کوئی نظم سنا چا. لپے آتی ہوندی ہے دعا بن کے تمنا وے. کائشہ سنا چا جڑی ہوندی. ہاں کوئی دوڑا مہیا سنا چا. گانا سنا اس سے. واہ سنا جی, گانا سنا. ہاں گانا اسی نہیں پکاندے. نہیں پکاندے. کئی ہور شاید دعا سنا چا. ہاں دعا نہیں. دعا بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اشفاق ہے جی, کیا گن سے؟ جوس دا ڈبا یا شاپر؟ شاپر گن سے. شاپر چوک. چاتی گن تے ہستا جا. چال بار ونج چاڑ وانج ہوتا. نام کیا ہے؟ محمد فرقان. محمد فرقان. کتھوں دا میں؟ کتھوں دے؟ کلاں جالی دے. اچھا, تیرے نال کون ہے؟ ہے. اچھا, کیا گن سے؟ شاپر یا جوس؟ جوس گن سے. ٹھیک ہے, چال ہن نعت سنا. اے میرے پیارے بابا جان, بابا جان
मेरे ए नाता नहीं अरमान हाँ? है अरमान, मैं पढ़ूंगा हाफिज कुरान। ये दुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अशफाक वास्ते ताड़ियों में जाओ जी। बार बाजी तू हो रहा, अब पाकिस्तान गत्ती बनी हो रहा। आजा काल नाल उत्ते चढ़ वंज इत्थे। शाबाश। क्या गिनसे हैं? क्या नाम है? हादिया। क्या गिनसे हैं, जूस या शापर? शापर गिनसे हैं। चल शापर ले वंज, जुत्ती गत्ते बात। होर केड़ा है? और निक्की जी एक बाजी बैठी हुई है आखिर ते बिल्कुल आखिर ते। हाँ एक और है, कर लो। कहीं को नात आउंदी है? नात आउंदी है कहीं को? आजा बाजी तुम ही आ। क्या नाम है? सारिया। क्या गिनसे हैं, जूस या शापर? शापर। चा। शाबाश। हाँ नात आउंदी है, सुनाओ। जदों दिन शरद सवाल होणगे, जदों दिन शरद सवाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। ताड़ियां बजाओ ना सारे। ताकू सारियां को जूस ते ए शापर जिहदे विच बिस्किट हैन पे, निमको है तां होर भी खावण पीवण दी शैयां हैन, ताकू सारियां को ढीसी अगा वञो। चलो जी 3 2 1 स्टार्ट। बै वञो। चलो आ जेड़े बैठे न बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं शहर सुल्तान की बस्ती जुमेवाला में और तहसील इसकी जतोई है। अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो ये आम के दरख्त आपको बता देंगे पानी की सतह कहाँ पर थी। आप जैसे देख रहे हैं, घरों की हालत देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही दरिया चनाब के बिल्कुल अटैच बस्ती है। गरीबी दावे का सामान होता है, ये जानवरों की खुरलियों में रखा हुआ है। ये घर का सामान इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के खैमा बस्ती में, और ये जगह है साहू का बूरे वाला का ये एक इलाका है, और हम 400 गांव मुतासिर हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा एक साल। जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पे एक साल लगेगा ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त बनाने में, और ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए मशीनरी भी दरकार होगी, पैसे भी चाहिए होंगे, और ज़मींदार या आम एक छोटा किसान जो है उसकी तमाम तर उम्मीदें अपनी ज़मीन के साथ वाबस्ता होती हैं। वो अपने सारे काम फसल आने तक मौखर करके रखता है कि फ़सल आएगी तो मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगा, लेकिन उनके ख्वाब सैलाब के पानियों के नज़र हो चुके हैं, और अब ये सारे लोग इल्तिमास कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, और मदद की निगाहों से, हसरत की निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको वसाइल से नवाजा है तो आप इन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़िए। हम यहाँ पे पहुँचे हैं पका हुआ खाना लेकर, ख़वातीन के कपड़े लेकर, बच्चों के लिए हम खाने पीने की चीज़ें लेकर आए, और कुछ यहाँ के मकामी जो लोग हैं उन्होंने लिस्ट बनाई थी उन हकदार लोगों की जो सबसे ज़्यादा लेस प्रिविलेज थे, जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिन्होंने उठाया, उन मकामी गरीब लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको हमने कुछ नक़द कैश भी दिया है, नक़द उनको कुछ रकम भी दी है। आया शेर, आया बकरी, शेर बकरी दे मगर जाके नू हाथ लाना है, ठीक है। आपां सारे हैं बकरी दे नाल, आपां बकरी नू राह देना है, शेर नू अगू डकना है। ये अभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी हो रही है हमारे बैक साइड पे, और कुछ ख़वातीन यहाँ पे राशन लेने के लिए खड़ी हुई हैं, उनके नाम पुकारे जा रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक यहाँ पे कुछ ख़वातीन अपने खैमों के अंदर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने? वधिया ने? गेम खेड़ी है? हैं? क्या आख्या खेड़ लेने? अच्छा, जेड़ा गेम जितया ना उन्होंने एक इनाम भी ढेना है। ऐदी माँ किते ऐनू बताओ। कैंप के अंदर ये दो जुड़वा बच्चे हैं जी, और इनकी वालदा भी साथ हैं।
तो इन्होंने आके कहा कि इनको भी कपड़े चाहिए, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2 एक ही साइज़ के सूट हमें मिल गए हैं। तो इनकी वालदा साथ हैं, क्या नाम है इनके जी? मोहम्मद अली, अहमद अली। मोहम्मद अली और अहमद अली इनके नाम हैं। माशाल्लाह ये दोनों बच्चे हैं कैंप में, और अभी इनको हम जूस भी देते हैं और इनको बिस्किट भी देते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि इनके साइज़ के 2 सूट एक जैसे हमारे कपड़ों से निकल आए। तो इनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको इस मुसीबत से, इस आफत से छुटकारा दे, और इन जैसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो हम लोगों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अभी हम जो मेडिकल कैंप चल रहा है उसको विज़िट करते हैं जी ज़रूर। और मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन, और आप भी इस वक्त चूँकि MTJ फाउंडेशन के कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। 200 तक हमने पेशेंट चेक कर लिए अभी हो चुके हैं जी, हो चुके हैं। 200 मरीजों को आप चेक करके उनको अद्वियात दे चुके हैं। समर भाई, यहाँ पे जो लोग मुकीम हैं आपके पास खैमों के अंदर, तो ये पूरी फैमिलीज़ हैं? जी जी, पूरी फैमिलीज़ हैं। इन लोगों के सारे घर थे, इन लोगों के जानवर थे, इन लोगों के बच्चे थे, वो सारे सैलाब की वजह से ये लोग सब लोग बेघर हो गए। ये इस वक्त आपको हम दिखाते हैं, ये कतारों में रखा हुआ राशन और ख़वातीन के कपड़े हैं, साथ में टावल्स हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर चीज़ें हैं इसमें शामिल। ये उन तमाम अफेक्टीज़ के लिए हैं जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और इंशाल्लाह इनकी मुकम्मल बहाली तक ये मोहब्बत का और मदद का ये सफ़र जारी रहेगा। और जहाँ तक दीगर तंजीमात और मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के तमाम कारकुनान इसमें सरगर्म अमल है। एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, आप जिस भी बंदे से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हाल है, और वो जवाब में क्या कहेगा? खैर है। आप तवक्को रखते हैं कि सैलाब ज़दा इलाक़ों में, आफत ज़दा इलाक़ों में जिनका सारा घर बार बह गया हो, जिनकी सारे माल मवेशी, सारी उम्र की कमाई बह गई हो, और उनसे आप पूछें कि क्या हाल है, और वो क्या कहेंगे? खैर है। तो ये इन लोगों की हिम्मत है। ये लोग हमेशा आफतों से, मुसीबतों से और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ते रहते हैं। तो अगर हम इनकी मदद को ना भी पहुँचेंगे तो इन्होंने फिर भी किसी न किसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहना है। लेकिन इस वक्त इनको हमारी ज़रूरत है। इनके छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, और इनकी ख़वातीन इस वक्त वल्नरेबल कंडीशन में है। उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ख़वातीन को कपड़ों की भी ज़रूरत है, फैमिलीज़ को राशन की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आप काश्तकार या किसान नहीं है, गांव से आपका ताल्लुक़ नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जब वापस पलट के जाएंगे तो इनके घर बार वहाँ पे नहीं होंगे। कुछ लोगों को तो अपने घर तलाश करने में भी मसला होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेत और मिट्टी चढ़ जाती है वहाँ पे कि कुछ लोगों को अपने घर की जगह भी नहीं मिलती। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन पहले दिन से मैदान अमल में अपने तमाम तर कारकुनान के साथ मौजूद है। जो कुछ बन पड़ता है इंसानियत के लिए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना हो, उन्हें सीने से लगाना हो, रोती आँख से आंसू पोंछना हो, खाली पेट तक लुक़्मे पहुँचाना हो, डूबते हुए पानियों का हाथ में से हाथ थाम कर लोगों को बचाना हो, उनको छत फराहम करना हो, हर मौके पर, हर जगह पर खुलूस नीयत से मौजूद ये कारकुनान 24 घंटे मैदान अमल में अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं। आइए इनका हाथ थामिए, इनके कंधे से कंधा मिलाइए, और बुनियान मरसूस की तरह इस कड़े वक्त में इंसानियत को बचा लीजिए। शायद हमारे नामा अमाल में पूरी इंसानियत को बचाने की नेकियां लिख दी जाए। तामे, तरमे, सुखने, कदमे जिस तरह से भी मुमकिन हो पाए, और नहीं तो कम अज़ कम इस वीडियो पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाइए।